मी 0 आवराक वर्नापुरी जंक्शनाचो सिरियस इशू मेन्शन केलेलो कितें मागलेलें आसा तुमी? वर्नापुरी जंक्शन हो हायवे जाला आनी हो आतां कनेक्टींग रोड टू MPA जाला हायवे जाला आनी जो टोटल ट्रान्सपोर्टेशन MPAचे जाता थ्रू वर्नापुरी हें जाता. वर्नापुरी जंक्शन इज अ व्हेरी डेन्सली पॉप्युलेटेड एरियान आसा म्हणजे थंय लोकवस्ती आसा. सो एट एनी गिवन मुमेंट ऑफ टायम थंय हजारांनी लोक रस्त्यार आसता. सकाळीं 7 वचा तुमी 12 वचा. सो एकदां फास्ट ट्रक येता आसतना हांगा कंट्रोल नासतल्या कारणान एक्सिडंट्स खूब जाता. 4-5 जाण थंय मेल्यात. सो तें एक डेथ ट्रॅप जाल्लें आसा थंय सामकें आनी थंय हायवे आसतकूच थंय स्पीड ब्रेकरूय घालपा जायना म्हणटा. सो द ओन्ली सोल्युशन इज जे ट्रक्स येता तांकां एक फ्लायओवरा कडल्यान डायरेक्ट एअरपोर्टा कडेन बी खंय तरी नाल्यार शांतीनगर हें केलें जाल्यार सगळो ही जे ट्रॅफीक हें आतां सकयल ताका लागपाना. सो काल तांणी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान एडमीट केलें की हो तो सिरियस प्रॉब्लेम आसा. हांवें आजूच CMाक लेटर बरयलां. यू हॅव ऑलरेडी रिटर्न अ लेटर. ऑलरेडी रिटर्न टू CM टू टेक दीस मॅटर अप विथ गडकरीजी आमचो हायवे मिनिस्टर आनी ते फ्लायओवर घालपाचें पळय म्हणून. आनी आय एम 100% शुअर फुडल्या काळात आमकां इमिडिएटली तो फ्लायओवर मेळटलो.